स्पीडीन येयल्ली गाडयो पळय हायवे रोड दिसता हांकां जाय जाय तशी गाडयो येतात आनी कशी नेट्टा बरोबर वयता। पळयलें न्हू तुमी हो रोड खंयचो खबर आहा? सांकवाळचो रोड। सांकवाळच्या रोडार अशे स्पीडीन लोक येता आनी अशे एक दुसऱ्याक पळय मारतात। स्कूटरवाल्यांक त्रास करता ते करता, स्वताय पळय कशें जाला आनी कशी गाडी एक दुसऱ्याक मारून उजवाड केला पळयला। कितले हें जाला तें पळय आतां। ह्या गाडयेच्या मारानूच कळटा की कितल्या स्पीडीन ह्यो गाडयो येयल्ल्यो आसा। आता बरें आसा की कोणाक हानी जाल्ली ना, कशा रितीने गाडयो चलोवप आनी अजूनय रस्ते रूंद जाय जेणे करून प्लॅन वयता पळय त्या रितीने लोकांक गाडयो व्हरपाक जाय। ह्यो हायवे जेन्नाच्यान हे रोड रुंद जाल्या पळय न्हू लोकांचे एक्सिडेंट चड जाल्या, मेल्या लोक चड आनी वयल्यान बेश्टेच स्पीड ब्रेकर घेवन हाडटा मरता। पण मरना स्पीड ब्रेकर कंट्रोलान यांची गाडीच कंट्रोलान ना जाल्यार हे अशें करना। असले करतना करता इतले फाशीन येवन दुसरे सायडीन इनोसेंट मनीस आहा तेका सुद्दां हे लोक पार काडटा। हे पळया ही कर्मां हायवे रोडार रुंद रस्ते जाल्ल्या कारणान स्पीड चड असल्या कारणान हे जाता। खरें म्हणून जालें न्ही कारींग जावं हांकां बशींग स्पीड गव्हर्नर म्हणून घालता म्हणून सांगलेलें, पण ते अजून काय हें जायना आनी प्रत्येकाक न्हू गाडी फास्ट चलोवपाक जाय ही दशा। Bye.